निशाने चित किया और पाकिस्तान का नाम दुनिया की तारीख में बुलंद करते हुए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। और उस गोल्ड मेडल को इस्लामाबाद वालों ने रख लिया। कुछ मेडल्स जिसमें ब्रॉन्ज, कांसी या दूसरे जो मेडल होते हैं गोल्ड मेडल के बाद, इनके हाथ में आप ये जो एक पीतल का एक मुजस्समा सा देख रहे हैं, इसको गागर कहा जाता है पहलवानी की जुबान में, पंजाबी में। मुकाबले जीतने के बाद ये भी इजाफी तौर पर दिया गया जो कि पहलवान होने की निशानी है। जबकि मेरे हाथ में ये जो आप पासपोर्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद शायद कायदे आजम मौलाना जफर अली खान या जो हमारे बड़े सियासी रहनुमा थे, उनके बाद अगर किसी के पास ये पासपोर्ट था तो दीन मोहम्मद साहब का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के और उस वक्त के बेशुमार मुमालिक के वीजे इनके पासपोर्ट पर लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान के चंद पहले पासपोर्टों में से एक पासपोर्ट इनका था। और इस सब्ज हिलाली ग्रीन पासपोर्ट का नाम इन्होंने उस वक्त पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया जब पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया में कोई जानता नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में बजा, जब उस कौमी तराने की धुन से लोगों की समातें वाकिफ नहीं थी। इसके साथ साथ 1954 में साहिवाल में कुश्तियों के कौमी लेवल पर मुकाबले हुए। पाकिस्तान का कोई ऐसा फ्लाईवेट पहलवान नहीं था जिसको इन्होंने चित ना किया हो, उसकी कमर ना लगाई हो। लेकिन आज ये एक छोटे से घर में आप घर की हालत और इनकी कसम पुरसी की हालत भी देख सकते हैं। अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। एक बेटा इनके पास रहता है जो कि इनकी खिदमत करता है। इनको वो मुकाम क्यों नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था? जो इनके मेडल्स थे, कुछ रेलवे वालों ने ले लिए, कुछ इस्लामाबाद वालों ने ले लिए, लेकिन इनको क्या मिला? पाकिस्तान से, अपने नाम से कोई गिला है तो वो भी हम इनसे पूछेंगे। मैनू तुसी दसो, इन्ने गोल्ड मेडल भी तुसी लए पाकिस्तान ਲਈ पहली बारी, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो कौमी तराना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਰਾਨਾ ਵੱਜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਵੀ ਦੀਨ ਮਾਮਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਝੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਵਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁਲਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਘੁਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਆ ताकि पाकिस्तान की जी खुशी सी इंज होई सी जिवें मेरे विचों नहीं निकल गई। इन्ना मैं अल्लाह पाक जी मेरे उत्ते रहमत हो गई। वाह 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 वाह। ये कह रहे हैं कि मैंने इंडियन पहलवान को फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, और जिस दिन कुश्ती होनी थी उससे पहली रात इंडिया वाले इनकी मिन्नतें कर रहे थे कि आपने कुश्ती नहीं जीतनी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही है और इंडिया का झंडा ही ऊपर आएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं यहाँ सौदेबाजी करने नहीं आया, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा और पाकिस्तान ही जीतेगा। और जब कौमी तराना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में तारीख में पहली मर्तबा बजा तो मैं खुशी से नाच रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मुझ पर कोई खुसूसी करम कर दिया हो। तो दीन मोहम्मद साहब, उस दौर से तुसी ऑस्ट्रेलिया, ढाका, बांग्लादेश, चीन ते दूसरे मुल्कां दे विच भी गए। अज तुसी इस छोटे जे घर च रह रहे हो ते कैसे जज्बात ने? गरीबी जी औलाद हुई है ते अगों औलाद कह रही है कोई शय हासिल नहीं तू कर सकिया, तेन घुलदा की चाह सी? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ अल्लाह पाक देगा। कह रहे हैं कि मैंने जब इतना कुछ पाकिस्तान के लिए किया तो मेरी औलाद मुझे ये कहती है, मुझे ताना देती है कि अब्बा जी आपने हमारे लिए क्या किया है? आपको इतनी कुश्तियां और इतने मेडल जीतने का क्या फायदा हुआ? हमारे पास इतनी तालीम भी है लेकिन हमें नौकरी भी नहीं मिली, हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है, एक म्यारे जिंदगी जो है जिस तरह का होना चाहिए वो भी नहीं है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे ये जिंदगी गुजार रहे हैं। घर की हालत भी आप देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1954 ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं गरीब आदमी हाँ, ये मैं खा लेना जानते हैं, मैनू जगह दो या जमीन दो ताकि दुनिया में पता लगे ए दीन में एक हुकूमत ने इन्हें दिता है।
یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں آسٹریلیا سے پہلا گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیت کر پاکستان آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نون صاحب ان کو ریسیو کرنے آئے. ان کو ہاتھی کے اوپر بٹھا کر شہر کا چکر لگوایا گیا اور اس کے بعد ہاتھی کو پنجرے میں قید کر دیا گیا اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. اور یہ اس وقت لاہور سے اپنے گھر پیدل گئے تھے. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچئے ایک شخص جس کو پورا دن پرائم منسٹر آف پاکستان ہاتھی پر بٹھا کر پروٹوکول دے رہا ہو اور وہی شخص شام کو پیدل لاہور سے اپنے گھر میں جانے کے لیے مجبور ہو. اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ مجھے یہ میڈل یہ برونز یہ نہ دیں, مجھے کوئی جگہ دے دیں تاکہ میں اپنا سر چھپا سکوں. تب سے لے کر آج تک سر چھپانے کے لیے کوئی بھی جگہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ تو جناب جیسے انہوں نے تکمہ دیتا ہے جو بچی اٹھی ہے انہوں نے کہا بھی تو ایر کی لے لا اگر جی اسی رہ تے تو آئے ہو جی تینوں دیا گے. میں یہ ٹاکے گیا میں تو جا پنجا بڑا ور کارڈ کیتا پھر میں واپس آیا. میں غصے دے نال پھر گھر ہی آ گیا. میں سیدھا انہاں کول نہیں گیا. انہاں مینوں نہیں پوچھا دسیا نہ کوئی دسیا نہ شاید. میں کہا بھی میں مر گیا ہر شے کھا کے تو مینوں انہاں کی میرا قدر پایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ فیروز خان نون صاحب کی جو صاحبزادی تھی انہوں نے میرے ساتھ پرومس کیا کہ اگر ہماری حکومت رہی تو نیکسٹ ایئر ہم آپ کو گھر بھی دے دیں گے. ان کی حکومت بھی نہیں رہی, ان کو گھر بھی نہیں ملا اور آج تک ان کے پاس گھر نہیں ہے. ان کے اس وعدے کے بعد یہ ڈھاکہ گئے جو کہ مشرقی پاکستان تھا, اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کشتیوں میں عالمی ریکارڈ قائم کیا. تو کوئی گلہ شکوہ ہے گا چاچا جی؟ گلا شہر جناب ہے بڑا. میرا جو دن جن انج لنگنے جی میں پاکستان چ نہ ہی رہتا چنگا نہ گھاٹ بنیا کچھ نہ بنیا. دھکے کھا کے گھر نو آ کے چپ کر بیٹھے در بٹ کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم ساری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے, کشتیاں کرتے رہے, گولڈ میڈل جتوائے, آپ کی وجہ سے بین الاقوامی اسٹیڈیمز میں پاکستان کے قومی ترانے بجے, لیکن آپ کو کیا ملا؟ تو کوئی عمران خان صاحب ان وزیر اعظم نے وہ بھی سپورٹس مین سن, کھلاڑی سن, انہوں نے کوئی پیغام دینا چاہو, کوئی ریکویسٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو. عمران خان جناب کھلاڑی وہ بھی چاہیے کھلاڑی تھا. سانو پتا سی بھی انہوں ووٹ دئیے تو ساری قدر کرے گا, مگر انہیں قدر نہیں کی انہوں پتہ نہیں ہے. میرے کو گھر گنجائش نہیں سی ہے جی تو میں یہو جہاں سلام آپ کراؤں بھی آپ عمران خان میرے سلام. ہوں بھی میں اللہ 5 دن برکت ہوئی نا تو میں پاکستان جاؤں رہا. عمران خان اتنے آئے گا میرے کو سلام کرے گا آن کے بھی تم واقعی ہیرو تھا پاکستان. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا ہیرو تھا اور میں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اور اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ بھی ایک کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی کا احساس کرتا ہے. انہوں نے میری کسی بھی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا ہیرو تھا, میں ہیرو ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے وسائل دیتا تو عمران خان صاحب یا دوسرے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں میرے گھر کی دہلیز پر آتے اور مجھے سلام کرتے کہ آپ واقعی ہیرو ہیں. کوئی آپ کو سلام کرے نہ کرے سر, ڈیلی پاکستان آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہے. آپ ریئل اینڈ پوزیٹو فیس آف پاکستان ہیں, اصل ہیرو ہیں پاکستان کے, جن کی وجہ سے بین الاقوامی اسٹیڈیمز میں پہلی مرتبہ پاکستان کا قومی ترانہ پاک سر زمین شاد باد گونجا. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نقشے کو پوری دنیا میں تاریخ میں پہلی دفعہ عزت دی. کھیلوں کے مقابلوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. آپ پہلا گولڈ میڈل لے کر آئے ایشین گیمز میں, اور یہ اس دور میں گولڈ میڈل لے کر آئے جب گولڈ میڈل کا تصور کوئی پاکستانی کر بھی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اولمپکس میں ہم لوگ کہاں چلے گئے, ایشین گیمز میں ہم کہاں چلے گئے, وہ تمام کی تمام تاریخ آپ کے سامنے ہے. میں ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کا صاحبزادہ ان کے ساتھ رہتا ہے.